ଆଜି ଆମେ ଜାନ୍ମା ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ସର୍ଭେ କଲାଟା ଆମରଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ କି नहीं ହେଇଛେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରି ଜାନି ପାରମା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିଛନ୍ ସର୍ଭେଟା କିମ୍ବା ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ବି ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ବୋଇଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା କି ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ କରି ହେଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ଯେନ୍ଟା କି ଇଓ ଆଜ୍ଞାନ ଜିଆରଏସ୍ ଆଜ୍ଞାନ କରି ହେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ବି କରିଛନ୍ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ବି କରିଛନ୍। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଲାଗି ଆବେଦନ କରି ସାରିଛନ୍ କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି नहीं ହେବାର୍ ଆପଣ କେନ୍ତା ଜାନବେ। ଯଦି ନାଇଁ ଜାନବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ କି नहीं ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରି ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ କରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବି ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା नहीं ହେଲା ଯଦି ଚେକ୍ नहीं କରୁଛନ୍ नहीं ଜାନୁଛନ୍ ଆପଣ ଯଦି କନଫର୍ମ नहीं ହେବେ କେନ୍ତା ଜାନବେ ଯେ ଆପଣ ଘର ପାଇବେ କି नहीं ପାନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ନିଜେ ବି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି नहीं ହେଲା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜାନବାକ ପଡବା କି ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ବି ନିଜେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାନବାକ ପଡବା ଯଦି ନାଇଁ ଜାନମା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଭେଲ୍ ଫେଲର ହେଇଯାଇଛେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଛେ ଆମେ କେନ୍ତା ଜାନମା। ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରମା ବୋଇଲେ ତ ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଜାନି ପାରମା ଯେ नहीं ଆମେ ଘର ପାଇମା କି नहीं ପାଇମା ବୋଲି କରି ଲିଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟା କି ନା আসଲା କି नहीं আসଲା ବୋଲି କରି ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଛୁଁ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି नहीं ହେଲା ବୋଲି କରି ଆମେ ଜାନି ପାରମା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ହିସାବେ ଚେକ୍ କରି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ହଉ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ହଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ବି ଚେକ୍ କରି ଅତି ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ପहला ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ କେ ଯିବେ ମୋବାଇଲ ଗଲା ପରେ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରିବେ। କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କଲା ପରେ ଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମିଲବା ଯେନ୍ ଲିଙ୍କଟା କି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିडिओ ଲାଷ୍ଟ କହିମି ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କଟା କେନ ପାଇବେ। ଦେଖୁନ୍ ସେ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଖୁଲବା ଠିକ ଅଛେ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଖୁଲବା ଆପଣମାନେ ତଲକେ ତଲ ଯିବେ ତଲକେ ତଲ ଗଲା ପରେ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆସିବା ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଯେନ୍ଟା କି ଲେଖା ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାୱାର ବିଆଇ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଆପଣମାନେ ପାୱାର ବିଆଇ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଯେନ୍ ଅଛେ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଖୁଲବା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁଛେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଖୁଲବା ଆପଣମାନେ କି ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ବି करबाके पड़वा। देखुन लोडिंग डाटा लिखवा ये भले जेनटा कि आपनकर खुलबा इंटरफेसटा आपन टिके वेट करबे। देखुन लोडिंग डाटा इहादे आपनकर देखुन आसीगला इंटरफेस इनो जेनटा कि आपन देखि पारुथिबे राइट साइड रे लिखा हिचे देखुन समरी रिपोर्ट जेन लिखा हिचे आपन देखि पारुछन राइट साइड रे इटा जेन केरल झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इटा जेन अछि ई ऊपर आपन क्लिक करबे इटा जेन नंबर माने अछि उ नंबर ऊपर आपन क्लिक करबे। नंबर ऊपर जेते बेले आपन क्लिक कर देले देखुन आपनकर भले इंटरफेस खुलबा तार परे इनो जेनटा कि आपन राइट साइड रे लिखा हिथिबा देखुन सर्वे ओवरव्यू टोटल सेल्फ एंड असिस्टेड सर्वे इनो आपन टच करबे देखुन चिन्हा दे दिचे मझिटा हला मझि आपन माने टच कर देबे। जेते बेले आपन माने टच कर देले देखुन ई भले इंटरफेस खुलबा राइट साइड रे देखि परथिबे लेफ्ट साइड रे इनो जेनटा कि पहला स्टेट मांगबा हला आपनकर स्टेट ता आपन माने पहला दे देबे हमर स्टेट केनटा हमें ओडिसा तो हम इनो काना करमा ओडिसा दे देमा चलू आसी जबा ऑप्शन माने ओडिसा दे देमा ठीक अछि। ओडिशा दे देना इहादे आपनकर डिस्ट्रिक्ट देबे इनो डिस्ट्रिक्ट मांगबा आपनकर डिस्ट्रिक्ट जेनटा अछि डिस्ट्रिक्ट दे देबे देखुन ई भले डिस्ट्रिक्ट देबे ठीक अछि। डिस्ट्रिक्ट देले इहादे आपनको देबार अछि आपनकर ब्लॉक जेनटा हेतिबा टच करबे ब्लॉक ऊपर आपनकर ब्लॉक जेनटा अछि ब्लॉक न दे देबे अब किछि नै हला आपन इनो ब्लॉक दे देबे देखुन ब्लॉक देबे चलून आपनकर जेन ब्लॉक थिबा से ब्लॉक टच करबे देखुन ब्लॉक दे देले एबे हमको हमर जीपी देबार अछि पंचायत हमर पंचायत ऑफिस जेनटा हम एनो पंचायत दे देबा आपनकर पंचायत जेनटा अछि पंचायत दे देले पंचायत इहादे देखुन पंचायत दे देबे तल करबे यार राइट साइड रे टिके एंता देखि देबे देखुन इनो जेनटा कि आसी जबा आपनकर देखि परथिबे देखुन इनो सेल्फ सर्वे आसी जबा आपनकर पंचायत रो पूरा जीपी रो जे आपनकर सेल्फ सर्वे केतेटा हेछि निजे केते जन मोबाइल माध्यम रे करिछन इनो जेनटा कि बताबा आपनकर जेते थिबा सेते तापर टोटल आपनकर इनो बताबा टोटल देखि पारुथिबे टोटल सर्वे आपनकर पंचायत रे केतेटा हेछि टोटल बताबा इटा तापर असिस्टेड सर्वे माने जेनटा कि जियो आज्ञा नो जीआरएस आज्ञा नो केतेटा हेछि ई भले जेनटा कि आपनकर इनो असिस्टेड सर्वे सेल्फ सर्वे टोटल सर्वे बताबा। देखुन इनो आपन केनता जानबे आपन जेतेले आवेदन करबे पहला इनो आपन माने चेक करबे जे केतेटा हेछि बोली करि देखुन ठीक अछि इनो केतेटा हेछि सेल्फ सर्वे करूछन ना असिस्टेड सर्वे करूछन आपन दुइटा भितर जेनटा करूछन चेक करबे जे केतेटा हेछि बोली करि देखि देबे तार परे आपन सर्वे करबे सर्वे जेते बेले करबे आर सर्वे करि सारला परे आपन माने थोड़े चेक करबे जे जदि आपन सक्सेस हेतिबा बेले इनो गुटे अधिका बड़ी कर रहबा गुटे दुइटा जहां भी बड़ी कर रहबा आर भी के करूथिबा से टाइम रे बोले बड़ी जिबा तो सेतले गुटे दुइटा जहां भी बड़ी कर रहबा जेते थिबा तारनु बड़ी करे रहबा बोले आपन जानबे जे नहीं हमर सक्सेस हेछि बोली करि
আর ସକ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନମ୍ବର କି ସେ ନମ୍ବର ରହିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବେ। ଯଦି ଆଗକେ ବଢ଼ଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ରହିବେ ଯେନ୍ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଲବାର ଅଛି, ସରକାର ଯେନ୍ ଦିନ ପୁରା ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ଏଇ ଦିନ ମିଲବା କି ସେଦିନ ମିଲବା ବୋଲି, ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଦେଖୁন ଏଇଟା ତ ସର୍ଭେ କରାହେଉଛି, ତାରପରେ ବି ଅନେକ ଯାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା, ତାରପରେ ଏକା ଘର କାହାକେ ମିଲବା କାହାକେ ନେଇ ଯେ ଲିଷ୍ଟ আসবা ସେତେବେଳେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ନେମ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଅପସନ୍ ନାଇଁ ଦେବାର ସରକାର, ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ ଏଛିନ୍। ଯେତେବେଳେ ବି ଅପସନ୍ ଦେବେ ନେମ୍ କେ ନେମ୍ ପୁରା ଦେଖବାଟା, ନା କେ ନା ନା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଖବାଟା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେମୁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖବେ, ଜାନବେ, ଶୁନବେ। এটা হচ্ছে সেলফ সর্ভে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সর্ভে, টোটাল সর্ভে আপনারা দেখিপারবে যে কেতেটা হয়েছে জিপিরে বলিকরি আপনারা যেনটা কি টোটাল চেক করিকি জানিপারবে।